السلام عليكم تحرمين، مرحبا غطازو ديناري فتمني غتيري مليح ان شاء الله. نمشي توارا من نهار هذا شنتكي نحاج تصبحت كوكيز جيون يجن رقاتو انت دايس شوكولاتي داخل يجن حاجتي هون وها سوج غدا انت تير مكادير يخصين غدا انت تي 180 السميد ازداد غدا انت تنشد انت تي السميد يخصين دهن 110 تيري إفسي إجن تمجات إجن خميرة نقاتو إجن فايني يخصين 55 غرام من سكوا شمرار 60 غرام سكوا بارشن شوكولاتين تبارشنت. Les filles, aujourd'hui je vais vous faire un cookies géant délicieux, moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Donc comme je vous ai dit, j'ai préparé les ingrédients. Alors il nous faudra 60 g de cassonade, 55 g de sucre en poudre, un œuf, un sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 110 g de beurre pommade, 180 g de semoule très fine, du chocolat concassé. Même شتورم أذكر كلشي أفاوير أذكر السكوا خميرة gâteau أذكر استنجاج ضدهن ذم مجدس كان لوفور شيميك أفاوير سوفوس وها يمو أفاوير كبارة خمات كم الغضاوير مرة منايا أذكر دايس بيبيت شوكولا شوكولاتي لا بلاكيت شوكولا التازم مورسو يخسيوم أزين لا بلاكيت شوكولاتي نيخ تكمر ما مش تخصم اما تعجبهم ما طاس شوكولاتي زعما ما تقم 200 غرام de chocolat. Alors là j'ai tout mis dans le récipient, la semoule, le sucre blanc, la cassonade, l'œuf, je mélange le tout, le sucre vanillé, la levure chimique. Ensuite je vais mettre le beurre, j'ai bien écrasé le tout, bien mélangé, et je vais mettre 200 g de chocolat. Alors si vous aimez le chocolat blanc, vous mettez du chocolat blanc. Moi pour ma part c'est Côte d'Or. J'ai mis du chocolat noir avec des amandes grillées que je vais mettre à l'intérieur. En fait ce gâteau c'est un cookies géant, et là la pâte elle se mélange à la main puisque c'est une forme de sablé. Le gâteau يخدم صوفوس وها نرمت سم لو فوي من زي يخدم سدهن تري الدهن وم يعضب صوف رمزي فريكو شويه زيش يا مو دياوي سكباره خصها سميدني د كاسونادني خصها دي حارش مره صوفوس اتاوي مسكباره دهني ادي يفسي اكسميدني خدني اتاني مدايس شوكولاتي تبارشنت اداخر زعما باش تجي فوق لاباط نمشى يجن غاتو عادي يوزغن خوك يضيس chocolat. Voilà, j'ai rajouté le chocolat à ma pâte et je mélange bien le tout. C'est un cookies géant, comme je vous disais, il est moelleux à l'intérieur et avec sa croûte par dessus très croustillante et bien dorée, vous allez voir à la fin. Donc là en fait j'ai préparé un papier sulfurisé. Mon moule fait 22 cm. Donc là comme vous voyez je vais l'étaler à la main. Je vais faire un rond et je vais bien l'étaler à la main, que la pâte elle soit un petit peu fine, puisque en fait ça va, quand je vais mettre au four ça va gonfler. Donc voilà, j'essaie de faire le tour, j'essaie de faire un rond complet. Acheter notre rond le moule 22 cm كارا سختي موسوفوس 22 سنتيمتر كارا سختي موسوفوس والتعريف هذا زداد ماشي شويت نورمال ام كوكيز خون تقغ افاران 185 درجه 22 ل 25 minutes. Voilà, là je vais le mettre au four à 185 degrés pendant 22 à 25 minutes. Ça fait même شتورام كوكيز جيون يفض ما شاء الله يفض الصباح إيوا ميم شتورام الصباح كوكيز نتا مكران يزوغ مليح سنج باش نتكن الصغا مورسون غتغزام هادي حما. Mon cookies est sorti du four. Comme vous voyez, il est bien doré. On voit le chocolat. Il est fondant.
croustille à l'extérieur, ça croûte à l'extérieur comme un cookies. Par contre, celui-ci, il est moelleux à l'intérieur. Je vous coupe un petit morceau pour voir. C'est délicieux. Il faut l'essayer. C'est même pas en 10 minutes, vous avez votre cookies géant. Voilà, comme ça, vous allez bien en profiter avec vos enfants, vos amis. Voilà. Il est bien cuit. même شفت ولا ما تحامين غزا نمشي كاع ياضب يحنجاني عجباسن كوكيز دم كران ذيس شوكولاتي اطاس شوكولاتي يحنجاني عجباسن شوكولاتي. Les filles, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt. تمني غادي حرامين فيديو تريف عجبهم كراهم رموا النغني ان شاء الله يجي فيديو تصبحوا سلامه.